Gihimamat no sab ko kamuntanan, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo kansang kiningalana, siya way landong sa kausaban, siya mao kagahapon karon og sumalabot. Mayong adlaw diri sa Amerika, o ganian na usab ko kay naa ko'y pinasahi nga ipahibalo dinhi sa Facebook o sa YouTube nga ang Ginoo nagapadayag kanako samtang ko nagapahulay kagabi. Natandog ang maong pagpadayag dito sa Mateo Kapitulo 7:20. Gipakita o gipadayag sa Ginoo nako ang iyang mga talagsaong pulong sama niadtong giingon nako sa Mateo 17:20 ug ako ning tandugon karon. Ingon si Ginoong Kristo, "Maangkon nimo kining mga butanga, gawas kon ikaw magabaton sa pagtuo sama sa liso sa mustasa." Nining maong puntuha sa maong pagpadayag ni Ginoong Kristo nga nasulat ni Mateo sa Kapitulo 17, versikulo 20. Gigiya sa akong kinabuhi karon nga magahimo ako og kanagingan lagliso sa mustasa, sa in English para mustard seed. So ako ning gibutangan og karon sa atong live broadcast nga mustard seed of faith. Usa ka liso sa pagtuo nga mao ang gitandog ni Kristo sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 20. Sukad sa pagsulat ni Mateo niini, hapit na lang kumamatay, wa pa yamoy gipadaygan aning klasiya sa liso sa mustasa. So sa diya nga ako ning gidawat ang maong punto sa langit ng trono, ang Ginoo nagpadayag nako nga magahimo ako og pagtanom og liso sa pagtuo sa tanan nga mga followers nato ug sa mga pastor nga nagdalag simbahan. Espesyal kayo kini kanong ang akong paghinabi. Ani ang pagpadayag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kagahapon kay Enero 1 man, doble man ang akong sweldo. Ako ning himuon nga mooy liso sa pagtuo nga gibatunan og gisaysay ni Kristo kining ginganan og liso nga mustasa. Alang sa uban, tingali mangutana mo unsa man ang liso sa mustasa, sir? Wa gani ko kakita na. Pero sa akong pagpaniid pod, mo na kinagamyang liso. Og akong natandi, nining akong sulti karon, nga mutanom kog liso. Paminaw mo gayon mutanom kog liso sa mga Kristohanon og sa mga alagad sa Ginoo, pastor o pastora. Sukad na saysa ni Ginoong Kristo kining liso sa mustasa, gigamit sa reliyon o sa mga pulpito nga ang mga Kristohanon muhatag og halad agi og binhi liso sa pagtuo. Kung panglitan karon, muhatag og halad ba? Halad para sa imong gipangandoy nga imong itanom dito sa simbahan. Maayo ka ng gihimo usab. So karon sa pagpadayag sa Ginoo sa akong kinabuhi, ako na mismo ang mutanom. Dili ako ang mudawat sa inyong gitanom, sa inyong liso, kundi na ako'y liso gumikan sa akong panarbaho diri sa Amerika. Unang sweldo nako sa January 1. Holiday man dire, hingtarbaho man ko, doble ang sweldo. So ako ning
gamiton ingon nga liso. Ayoko na ito ni-aplikar karon. Kung magtanom ka og liso sa nangka, muturok yun na siya nga nangka. Ug mamunga na nangka. Ug mutanong po kag liso sa mustasa, muturok po na siya nga mustasa. Ug mamunga og mustasa. Mangga panalitan, mangga nga liso. Mudako, mutubo siya nga mangga. Ug mamunga siya mangga. So karon kay ako manggigamit ang akong sweldo nga doble nga nadawat nako, akong gamiton nga mo'y liso. Unsang klasya sa liso? Kwarta nga liso. Dili liso sa mustasa, kundi dili liso sa nangka, kundi liso nga kwarta. Asa gikang kwarta sa kusog nako sa akong panarbaho diri sa Amerika. Akong itisok ang maong liso sa mga Kristohanon nga atong mga followers. So karong umabot nga Martes diri sa Amerika, Miyerkules diha maghimo kog hulbot-hulbot. Kinsa ang kauban nato sa atong international prayer group ang makadawat sa mong liso. Sa diya nga diin ako ning matanom. Paminaw mo gayo kay special yun eh. Sa diya nga ako ning matanom nimo igsuon. Una-una ko pagtanom diya sa mga Kristohanon. Kuhaon sa nako ni akong antihos. Akong itanom ang maong liso. Liso sa akong income nga naa sa Amerika por mirong adlaw sa Enero sa 2026. Akong itisok sa liso, ang liso nga kwarta, income nako sa Kristohanon nga atong followers nga hing-apil sa International Prayer Group. Ayaw ka yun paminaw. Ikaw igsuon, higala, kung panlitan ikaw ang mapilian. Akong ipadala ang kwarta sa akong income sa pormerong adlaw sa bagong tuig sa akong panarbaho. Pag-abot sa maong kwarta, isipa ka na nga liso ka na sama sa gitandong ni Jesucristo sa Mateo 17:20. Inaanglan ang Kristohanon ang makadawat aning klasiya sa liso nga gipadala nako nga nagasukad sa Amerika na kay Biblia. Ani ang pamaagi? Ang imong Biblia ablihan sa Mateo 17:20. Adto nimo ibutang ang kwarta nga akong gipadala igon nga liso nga mustasa. Nga hisgutan ni Jesucristo alang sa pagbaton og buhing pagtuo. Unsa may tuyo nako nini? Aron maangko nato ang $1 million sa Amerika. Dili man ni mahimo og angkon-angkon ng taog watay matanom og liso. Bisan pag unsaon nato og kwenta. Ako gani duro kong kwenta-kwenta. Maay gani kay gipadaygan ko sa Ginoo nga ako ning buhaton. Ingon nga kini mo liso. So atensyon sa atong mga Kristohanong mga followers ug mga pastor. Pag online yun mo karong umabot Miyerkules diha og Martes sa Amerika. Kay maghulbot-hulbot ko, mangayo kog lista sa akong gi-assign diha sa Mindanao ug diha sa Visayas. Katungwa pa malista, alang diha sa Mindanao na anak ko 45 ka mga tawo nga kauban sa International Prayer Group. 5 na lang kulang. Sa Visayas, wa ko kabalo og pila ka buok. Ug moabot og usang gatos, di na ta mudawat. Kini lamang usang gatos. Kamo nga naminaw nako karon sa akong paghinabi. Pag-comment mo ani. Aron makita ni sa akong mga gipialan diha sa Pilipinas nga nahimo silang mag-record ni atong moapil sa International Prayer Group. Ani ayuhon pa yun ako ni aplikar mga kaigsunan ko. Kung ikaw panalitan sister
o brother ang akong mahulbutan. Siguro ang nga kay Biblia. Sa diya nga moabot na ayaw na gastua. Bisan pag unsa ka lisod nimo ayaw tandugan na kay liso na siya. Pareha po na sa imong liso kung kamo magpugas og humay, magpugas og mais. Dili na ninyo tandugon kay lagi way bugas inyong ipagaling. Dili kay nganuman preparasyon na para itanumay na to. Inana ang liso nga gisgutan ni Jesucristo sa Mateo 17:20. Ang butang ko'y pasabot mo, nana ko'y liso gipadala nimo sister. Pastor, nana ko'y gipadala nimo nga liso. Ibutang na sa abli nimo sa Biblia, ibutang nimo sa tunga dan itakob. Ikaw nga sakop sa International Prayer Group, maghimo ta og pagampo. For example, ayun na ko na istorya. Usa ni ini makadawat sa mga Kristohanon. Kung kinsa ang akong mahulbutan sa atong unya nga ipabalo karong umabot Martes sa Amerika, Miyerkules dia, muhatag mo og schedule sa oras sa pagampo. Sabot yun tani, palitan karon. Ikaw nga sakop sa International Prayer Group para nga mahimong milyonaryo para manggunin ninyo, okay? Kung ikaw mo nahulbutan ako, pag-abot sa panalangin nga naa diri sa Amerika, ikaw akong example sa ihatag nako nga dakong panalangin para sa imong kinabuhi. Ayaw na ito na ikapikar. Panalitan karon, babae ba o lalaki ba? Siya ang nakahulbutan, siya ang nakawid sa mong liso. Pag abot sa mong liso, ibutang si Biblia. Sugda na niyag ampo. Ikaw mismo ang moampo. Pagkasunod oras, katong mga kauban nato nga mga International Prayer Group, may ka nga, sister o brother, ako ang alas 8 taman sa alas 10. Isumpay-sumpay na to ang pagampo. Hangtod maabtan ta sa mong panalangin. Mao na gipadayag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Karon, pag-abot na sa panalangin, dako, panalitan, ibutan talag, milyon, diha imong madawat, brother. Kanang lisuha, ayaw na hilabti. Unsao na to paggamit na, sa gipadayag na ako sa Ginoo mo ni. Kanang gidakon nga akong gipadala, ipalit na og saminto. Bisan daghan palitan karon, dako-dako ang akong ipadala. So daghan kayong saminto ang mapalit. Ipalit yun ang saminto. O kanang samintuha, mao na ibuhos sa haligi sa imong balay. Nakuha ba na ninyo? Muna ibuhos, pundasyon ka na sa panalangin nga imong naangkon nga nagasukad nga gipanguluhan diri sa Amerika. Mao na gipadayag nako sa Ginoo. Karon anita sa pastor. Kamong mga pastor, kasige mo lutok-lutok nako, tanaw-tanaw, hala. Kadtong gadua-dua ayaw mo pag-apil. Apan kadtong naay pagtuo. Kay akong ipangita ang mubaton og pagtuo. Muapil ka niini pastor. Mo bitaw nangayo ko ninyo sa mga pastor o sa mga pastora sa video sa inyong simbahan. Sa diyan nakita nako ang video sa inyong simbahan sa atubang o sa sulod. Hingpitik na sa akong kasing-kasing nga nanaw kigiplano nga para sa imong simbahan. Aniya sa mga pastor na usab. Sa akong adlaw sa paghulbot-hulbot, usara ang makadawat niini nga pastor ug usara pod ang makadawat nga mga Kristohanon. Silbi bang ikaw mo itaytayan sa panalangin niya na dawat? Latang karon,
ang pastor unsang reliyon ang nakadawat. Ikaw pastor, kana akong liso nga akong gipadala gikan sa Amerika, ibutang na sa imong Biblia. Ug wa kay Biblia pastor panghulam. Ikaw ra man pastor way Biblia, okay? Panghulam sa imong membro. Kay wa man kay Biblia kang pastora ka, okay? Manghulam ka. Ablihan nimo ang Mateo 17:20. Iluklok nimo tong kwarta nga akong gipadala nagasukad sa Amerika. Inigampo nimo, ablihan na nimo nga naa diha ang liso sa pagtuo. Kwarta man akong liso, so ang resulta nini kwarta pod ang ibubo sa langit ng trono nga panalangin. Sumala sa akong giingon, kung nangka ang liso nga itanom, nangka ang resulta sa pagturok. Karon kay nagtanom man ta og liso sa kwarta nga nagasukad sa Amerika. Kanang kwarta dili na gikan ninyo, kun dili gikan ako na income na sa akong trabaho. Niadtong miaging Enero 1. Pag abot na diya pastor, kinsa mga pastor o simbahan ang naminaw nako hingapil sa International Prayer Group. Magsabot mo mga pastor, unsang orasa ka musunod og ampo sa nakadawat sa maong liso sa pagtuo. Nakuha ba na ninyo? Palitan karon usa ka pastor diya sa isampol ta lang no. Sa Bohol ba? Kung siya ang hulbutan, siya ang mudawat sa akong gipadalang liso sa Amerika, iya na ibutang sa iyang Biblia. Ikaw nga pastor nga mga silingan, sama sa Liti, sama sa Siquijor, sama sa Surigao, sama sa Davao, mayon ka nga, pastor, unsang oras ka magsugod og ampo sa liso sa pagtuo. Mayon ka nga, nadawat man ako ni karong adlaw magsugod ko unyang human ani pasukli ako ibutang sa Biblia, sugdan ako nig ampo unyang alas 10 sa buntag. Palitan nakiasawa, siya ang musunod og ampo nimo. Mudayi ka sa Ginoo, kanta ka, basa kag Biblia, iampo nga kanang lisuha, maayo pag kanabang amuma. Dayon, ikaw nga yung message ni pastor nga mo'y nakadawat sa mong liso, may nga pastor, ako'y musunod anang orasa. Alas 8 magagasugod, alas 9 may mong asawa, ako'y alas 10. Ako pong asawa, alas 11. Ikaw po nga pastor nga nakahibalo nga naanay nag-ampo sa alas 10. Ngadto sa alas 11, may po nga, pastora o pastor, ako sa alas 12, taman sa alauna. Ang akong asawa, alauna hantod sa alas 2. Ato ning himuon nga pag-ampo. Ako mong sultihan mga igsoon. Gipadala ko sa Amerika diri sa gipadala ko diri sa Amerika nga nagagikan sa Pilipinas sa dakong tuyo sa langit ng trono. Muna nga kamong mga listener, viewers sa Facebook o sa YouTube, kinsa tong mga pastor nga moapil na ining klase sa pagtuo, mustard seed of faith. Hala, pag-comment ani sir, pastor ko diri sa Siquijor, moapil ko na sir. Karon ug abta na ta. Ikaw nga unang nakadawat sa akong liso sa pagtuo, mustard seed of faith nga nagagikan sa Amerika, ikaw unahon ako og gama og simbahan. 11 minus 2 million. Undiir kini ha, dili ni basta-basta. 11 minus sa imong simbahan 2 million. Ngadto sa taman sa
maabot sa dakong plano na to. Tingali mo yung kanga, balinghambugan ni mo, sir. Wa ba mo nakuratan sa gisulti ni Jesucristo? Sa Mateo 17:20, hiningon siya, mabalhin ninyong bukid. Wa mo nakuratan yan eh. Kung nakuratan mo sa akong giingon nga, 2 million ang akong itukod sa imong simbahan. Wa mo makurati sa gisulti ni Jesucristo nga, mabalhin nimo kining bukid. Pinaagi sa pagtuo. Basta magbaton ka, sama lang sa gidakon sa liso sa mustasa. Kung wa ka nakurati, nakuratan ka sa akong giingon, kagamay ana. Gamay ana oy. Ayaw isipa kining akong paghinabi nga na ako sa imong tugkaran. Isipa nga din sa imong pagkadungog niini, di ako Amerika. Hinglin niya ko nga mahimong milyonaryo sa dolar. Ako na ning gipasabot pag ayo ninyo. Nga wa ko tuyo para asa, kundi para ni sa bulaton sa Ginoo. So katong mga pastor nakita nako nga naa sa bukid dito sa Davao, ako nakita nga gapayunir sa bukid. Pastor, kung ikaw na nalinghong kanin ako, bato ni og pagtuo kanang gisulti ni Jesucristo. Puhunan nimo mga pastor. Pagbaton og buking pagtuo sa gisulti ni Jesucristo. Dili ako gisulti ani. Gipadaygan lang ko sa Ginoo nining klasiya sa akong paghinabi karon din sa Facebook o sa YouTube para nga diin maepekto ang atong mga pagpangaliya. Ako manggong ginuhuna. Gaampo na ta sa una. Wa ko na pili naapay na kulang. So kining puntuwa mga igsoon ko, di nato ni undangan hangtod dili i-release sa Ginoo ang dakong panalangin. So nining tanan nga akong paghinabi karon, hinaot ta nga ang uban niini maka paniid niini pag-comment, i-share sa ubang pastor. Sa pastor nga akong dawaton para niining ginganlan og mustard seed of faith para sa imong ministry. Ilain ta ka pastor. Kutob lang sa 20 ka buok. Ug mula pa sana di nako. Isampol ta mo. Kanang kadawat nga pastor, isampol ta ka. Unsa kanindot sa simbahan nga imo niyang maangkon. Unang naagod 2 million. Gigamayan ka na. Labing gamay mo pa na pagsugod. Ang ngalan sa lute, ang ngalan sa titulo sa lute, imo pastor. Di nato na ibutang og relihiyon. Kay ilugo na sa inyong relihiyon. Ang butang ko ipasabot ani pastor ha, paminaw. Ayuhan ninyo paminaw ni mga pastor. Kung nagpastor ka sa imong relihiyon ron, di na ko natandugon kay wa tay labot ana. Iplano daan pastor nga kanang akong gipadayag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Makaplano ka nga way makatandog ana gawa sa imong pagministry. Kung mamatay ka pastor, paning kamuti nga sa inyong pamilya na imo puli. Isipa nga kanang butang nga iya na sa bulaton sa Ginoo. Dili na imong kaugalingon, piya lang nako na sa imong ministry. Sabota. Dili maayo nga magmutabang ko og mga simbahan sa ngalan sa inyong relihiyon kay pagkamatay nimo sila'y mo angko na to. Ang relihiyon. Muna nga ayo ho na to ni gamit ang kanang panalangin sa Ginoo, dili na to magpasagad ta. So nalipay kung dako nga nakita nako ang mga simbahan. Kung mayong ka nga, sir, kini among simbahan kay wa man ni namugi kuan sa korporasyon, sa amo man kuan, mas maayo.
diya nagyapon na to ito. Silbi na lang ng kanon na lang ng inyong simbahan diya kay gamaan na to dako kayo 2 million god. Labing minus na siya sa mga membro. Labing minus 1 million. Kung palitan ikaw, mo'y akong nahulbutan karong umabot Martes, Merkules, magpadala dayon ko nimo. Og liso, kanang ginganlan og mustard seed of faith. Sa diya nga moabot na, brother and sister, ayaw ko na ipalit nimo ginamos. Bisan og 5 centavos. Kay liso ka na, binhi ka na, nga nagasukad sa Amerika. Espesyal ka na nga moabot nimo. Kay binhi man ang pingi. Sa diya nga din nanana nimo pastor o brother, dali-dali dayon mo message sa mga pastor, ang mga pastor dali-dali dayon mo message sa mga pastor pod. Pastor, ikaw man ay nakadawat sa mustard seed of faith from America. Mo apel ko pastor. Ilista nimo siya. Ikaw nga nakadawat, ikaw mo lista. Dili mahimo nga manawagan ka nga, uy, apil mo ani, ayo. Sila ang mo duol nimo. Balik 20 ra. So sa ato pa, kini akong panawagan karon ng hinaot ko nga malamdagan mo pagayo kay gipadayag di sa Ginoo nako kagabi. Kinahanglan ta natay liso sa pagtuo. Mustard seed of faith nga nagasukad sa Amerika nga akong ipadala ninyo. Kadtong akong gisaysay sa membro nga ipalit og saminto, mausab ang buhaton nimo pastor. Palitan karon, nanay giandam na ko nga 2 million sa imong simbahan. Kadtong maong binhi nga akong ipabutang nimo sa Biblia, ipalit to tanan og saminto. Mo to i-foundation sa imong simbahan. Tanang haligi, bubuan na to. Kung mugasto og pilag ka saminto ang haligi, i-apil ang maong binhi nga akong ipadala sa Amerika. Kaya nga naman, magsunod-sunod ang panalangin sa imong ministry. Ikaw, brother, kung panalitan imo nang gamiton, wadong kanako sa mapa sa pag-ampo alang sa panalangin. Ayaw yun na gamita bisag piso. Hinahanglan, isibo yun na siya. Hangtod muabot ang panalangin. Nanginaot ko nga nini akong panawagan karon sa akong live broadcast din sa Facebook o sa YouTube. Daghan ang nakalinggat ni ini. Bisan tuod, mo-duty ko karon. Hinggahin lang yun ko para nga din. Di niya ko makalimtan ang ipadayag sa Ginoo nako kagabi. So katong mga wa pa naka-follow na to. Una-una ako ipabalo ninyo sa Mindanao na 45 na sa record nako. 5 na lay kulang. Kung magdugay-dugay mo, sorry. Kay kotobra sa 50 diya sa Mindanao og diya sa Visayas 50 nagpaabot pa ko og report sa akong i-assign anang dapita. Kana lang sa hangtod moabot ang dakong panalangin. Busa alang sa tanan nga nakasunod din ato karon nga paghinabi, ipalihog ko kadtong mga pastor nga wa pa naka sabot ani akong panawagan, ipasa ning akong hinabi karon alang sa mga pastor o pastora. Sumalas akong gingon 20 ra ang simbahan kung mga pastor akong dawaton. Tingali mo yung nga, sir, grabe di ko nimo apilon. Amigo man ta. Dulog pa mangganit ta sa unang higda sa asa taga ampo. Sorry pastor.
kay wa ka maapil sa liso. Tingali na ako ginagmay ng hinabang sa atong pagkaamigo, pero lahi yun ang hingapil ka og ampo sa maong liso. Ako man ang isa-isay ninyo karon. Hinagi naman mo og pananom og mga humay og mais. Di ba ang binhi dili hilabtan? Unya nahibalo mo nga ang binhi kuno sang gantang ang maong binhi muharbis na dili gantang ang iyang iharbis. Mauusab ka na ang gisgutan ni Kristo nga binhi sa ginganlan og mustard seed. So nining tanan ang hinaot ko nga nakasabot mo, magpaabot ko sa inyong comment dinhi sa akong gihinabi karon dinhi sa Facebook ug sa YouTube. Nang hinaot ko nga kung naay naulahi unya sibo na sa 20 sa mga pastor, pasaylo ako pastor nga di na masulod ang imong ngalan. Sa akong panawagan, kung moabot na ang binhi nga nagasukad sa Amerika, i-assign na yun na pastor. Palitan karon. Hangtod, magbuntag. Muang kuntas na kung panalangin. Dili ni basta-basta panalangin na, oy. Gatuo mo, gadulo ako, ani. Wala, oy. Karon pastor, ayaw dawata ang pastor og di siya mo apil og ampo. Kung naasahan siya sa alas 11 sa gabi, ampo yun siya alas 11 sa gabi, taman sa alas 12. Kung naasahan siya alauna hantod sa alas 2, ampo yun siya. Kaya di siya mo ampo, pulihan na itong laing simbahan. Kaya di ko gusto nga may mukang Kaya balong magbinhi, ayuhon niyo putos kay nga noon niya bukbukon. Inana ng akong binhi nga padala nga nagasukad sa Amerika sa inyong panimalay. Daghang salamat ug hangtod na usab sa sunod nga panahon, paabutan ninyo ang ako ang pag-live broadcast alang sa pagpili kinsa ang makadawat sa Mustard Seed of Faith from America. Ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod nga panahon. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen o amen.